Hi guys, mani among sudan karon guys, panihapon. Ngalion siya pagluto guys, oh, tanawan niya guys. Siya guys, barbecue. Dagkuha lagi sa hiwa guys, so tagbaw jud tani kaon ron guys. Kay ha? Siya guys, dagko kay hiwa guys. Awas niya guys. Nanay barbecue. Ang barbecue. Minakong pangayo dahil sa isa ka buok. Awan nyo guys, pang high tech na guys, oh, blower na guys. Bumpa na sa asa guys, oh. Oh, masana all na nagkakabusog gani guys. Awan nyo guys, pang high tech na guys, oh, blower na guys. Bumpa na sa asa guys, oh. Oh, masana all na nagkakabusog gani guys.